Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mari kita bersama-sama sejenak mengirimkan surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada almarhumah Hajjah Walu. Magi-magi barakan suratul Fatihah nawadi menjadi syafaat lohi alena. Imagi nan caji atajangan asaginang narilala kuburona. Maka tu parupai mang mencaji ananungan asalomakan nariwarno akhiramati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin sholihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhumah Hajjah Walu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngna alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nah, sebab magai alina teman-teman tauna saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5. 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu narampiri lalam nasi diha desasa. Maka dana nigi tau salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan nakungka anak tatelu anak makunrai napas sampajamu. Maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Ya miko anak arwane tidak. Nak makun reim. Jadi ya tu ampai babu tau syukur maraja ya tu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat wakutana maka damaga ko 2 ya Rasulullah. Maka dia Nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasam syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala
decen na pigaw vija-vijay nalulungat to motoy. Jadi sitongan na to namode tas sumbangan ito mototta atas nama na to motoy na rekomasumban niya na nae tattaang ka nalulungat to motoy. Demi na pada na reko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya ko to mototta tas sumbangan lolongan ipahala to matewe karena itu sampai pahalanya nasaba nabita makada. Kasahabat mate ito moton na makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapau, tapi saya yakin bahwa ia romelo enapau maka melo iku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah, ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yana tu ampai sinin na sumbangannya, ia angkai itujukan lepo tau matewe, maka itu sampai. Sitonganna tidak butuh nama. Tanaya ro asange palatui, cuma kita butuh niat. Ini eminonroy, yan tu ampai ya kung kacelengan lalo nang kadita sa 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateku, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasaba niya emi nasabari si dia ibadah pa maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa-sewa angkapi ripamulai nasabawa niat. Wa inna malikulli imri manawa na tungka amala ilolongangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabak magai nia emi tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir o komini emonro. O komini e babu. Ya ko angka tau salai bolana lau galunge maka da beje angka kamawa ding hidupase itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tau salay bolana na niya kangi maka na mamagi-magi ng kawad di dali halala na po nga lata lululungan ng kawad di ngupanreang ng ikeluarga ko bija-bija ko ng katawad di ngupake guno ko agama na po nga lata ala maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawan na sabari na berbeda. Ang katalaw mangoje na sabak melo misapa cicila motoro maka na beja kakamay lolongan ng kawad di akamjara cicila motoro maka itu pangoje motoro minasororang. Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masapa dale ang kakama wedding dale na paturungan ipo nga latala ng ka wedding yan ng keluarga ang kato wedding ipake ko agama na po nga latala maka sibiyang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya tu tomato teriolo maki buah bola ang kalego-legona. Iyan na tu lego-lego sitongan na onrat tudas sebelum kita berangkat untuk pakanjaki niya. Pole ki joka o koto ki role patudang magai aja tomat terutama lalak boleh istirahat sejenak kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Napa kita mau ko boleh mak beresalang supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian idi mani nonroi ya ko masusah ki ko tu boleh monro toli masusah mitawe toli siap pangewa-ngewana tabacai ayat kursi ko puraki mak beresalang maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole ya ko pura ki maberasal tawace kulu Allahu maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya itu padongannya dia nang kena lepak ya tu. Kemudian rewa kape makanya ia tu anak-anak ko makibua ideceng masampajang ya nak tak maka orang tuanya dapat. Ini riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya ia tahu mega anak-anak. Dewa kada macilake de gaga anak-anak. Maka nama tahu mau pa ia tu tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nama kasama masampajalor 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pa, mi tahu ko mega anak-anak pa den ule mong kosoki. Toliero nasang kamu kay pandrengi maja nang kamu rusu andre na manu itu lagi tak 20 anak na no cica manre mana mona pamenre kawan. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. De nama tete na reko de di pasuku dalek na kupong Allah Ta'ala. Genap pi. Makanya kata biasa pak lagi impus tiata maimpus saya. Kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luai pe mamake karena makanannya sudah cukup.
Di na melot tama impus itu ko ganna ipa. Namupik ko bate na doktor di na melot tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magay, ganna ni. Makanya aja tamaselang. Itu ampai Pak Megato tu biasa tau milau daw maka da Pak dongan na puang aja talay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Iya ko pole ni umrah ngatan ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi milau daw Pak Bu. Pak Megato mako tu puang aja mo alay taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat nadapi ni Pak boleh no. Gitu. Makanya ia tu ko agama ta, maka dah kau nak angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati tahu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia na mati. Kega wa nafahtu fihi mir ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu Pak, innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalana dia tak tutup, yang tutup itu usianya. Ia robo catatan amalna tolinonro ia tak kiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage pinata tutu dalam Al-Quran innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materi itu. Ia na tu na ikiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana naroh nasabak magai. De na genna amalakna na pakai tamar surga pamasena pong Allah Ta'ala. De gato genna amalakna pa Bu. Kecuali pamasena pong Allah Ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim, angka na tarongangi. Sebab itu Nabi Ibrahim na paumemato. Muhammad, yang penting ipakai. Makanya itu tau masampajang yang kedalik nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magai angka na tarongangi Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana, na tarongangi ito baca ngiyat. Kanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Lepas itu Nabi Ibrahim dia kecoege pasidakana. Lepas itu pasidakana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gagal tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pejeh dia na pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komacai anata, tasure mandre pejeh dia sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu macam. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakah. Kemudian iero ampai Pak, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mega tu tau nasam. Piku jero Fatihah Pak Ustaz. Letu deji na cucu ikiri lako tau matewe. Apa sinin na batuangan na Fatihah? Dega aga malari lako tau matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini na papuji ang kamanang ipangolo loko po mapunang isilin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pa kamasi na niya maraja pa charina. Maliki yaumiddin po mapunang iso kiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompah. Wa iyaka nasta'in idi to mi po wonri mi lautulong. Idi ni siratal mustaqim tajallo ka nga po lalalampu. Siratal ladhina anamta alaihim. Lalan na tumulingi papedale. Ghairil magdubi alaihim waladhalin. Tanya lalan na tumubace orang yang kolana. Amin tatarime po. Na diro gaga batuangan na lako tau matewe, tau makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lay kiri lako tau matewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampay makadahudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tania batuangan na. Napahangi.
Jadi cidi hurupu 10 palanna. Iya na Romelo ya kiringan. Tanya betungan na. Iya di tau tuwe tapake ni pertungan na kurangnya. Iya roto matewe apalanna. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh ampai ku yang ngajian ngitau matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup. Dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mika putu tau tuli betungan na minunri mapahang. Nalupai wia palanna. Yaitu ampai korangnya na mode ni risa betungan na kui baca ingka to palanna na sabai baca mi hurupu na to malolongan. Cuma maraji mi ala patunjuk na rekode ni risa betungan na. Makiro. Ya kung katau baca patehen na deni sangi betungan na angka palan na lolongan. Marajimi si sambung ngatinna kahusyuan dalam sholat na rekode ni sangi betungan na. Mako mero nasabaiya ro kuiris sangi betungan na nabantu ki padahal tanya tiro mancaji pokok. Namo ade ni sangi te betungan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuange makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe Pak Bu, maka dah kau nak tolina butuhkan yaitu Pak dongenge Pak kiri ngepak dongenge. Iya ro wija-wijan na imonri na rekopura ki masempajang ta usahakan ngi ta ilau dongengi. Iya komelo ki matinro ta usahakan ngi ta kiri ngi pateha. Jadi okopoko yaitu ampai sitongan na nabita na suruh ki baca suratul Fatihah akapa na rekotomelo matinro. Akasiage di ta baca. Ha? Tapak ganna ya kapa Bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Fatihah nigi tau baca Fatihah akapa sebelum matinro pada ko masyidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masih sedekah Pak dia nak diredui. Pak ya sange tu pas sedekah tanya waramparang. Ya miku maka dia impak waramparang itu. Makanya sange pas sedekah umum. Na musik kiri tu pas sedekah tu malala lo masigi pas sedekah tu angkalalo pas sedekah dia modalana. Tabassumu kapi ahi kalau kasadakah. Mi cawa-cawa beru loko padamu rupa tahu pas sedekah. Dia modalana ya. Timwe bai pakiru. Itu yang naruh paling gampang. Itu pas sedekah. Tapi Megan itu tahu makoko apa mak guru agama dena na icawa ko to siduppa. Dena. Mak guru agama nasan nialena makanja pahang agamana tapi ko siduppa itaw dena icawa. Yana tanya anggota. Iya. Engka tu makoko tapi dito gago ko may kapang. Pak Madarian kalau runtu iya. Iya. Kemudian idi wija-wijanna alena almarhuma tausahakan ni ko ye tu sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Kaya sa sumbangan berbentuk amal jariah nomor sidi masigi na bangun tawe yang kedua madrasah santren itu amal jari itu. Maka damagai makuye iro nabita narampe maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nanigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajan na siradongi paklarapan na ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istana ibangungangi padahal misalnya cek dia misumbangan na sisa misameng. Mana kay bangunga bolok ko suruga maraja ang ka hotele. Makuye apalan na yato tau mak bangun masigi Pak. Lai pasipulut tu apalan na tau mak bere jamaah imangi si bamak mungi. Apalan na Pak bangi yala to. Apalan na pengurusu masigi yala to. Apalan na pasari-saringi yala to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangnya apalan no nak ya tawe. Napa siaga egan na kumpulan na yaro yalengi tau mak bangun masigi. Maka damagi na yaleng, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sering, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mak berejama kini dega masigi. Alena nasabari nang kamasigi, maka disitulah pahalanya besar.
Apalagi na rekotanana tawe na wakapakang nonroy masigi. Yan na to ampay ko memaki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatujo. Magay pa, salama no la tawe yatu, yan o lamui tawe tata malolongan. Tataki malolongan. Megapo to tau pa, cia. O di na melo. Natuju galu na liwat China. Palisay, aja na yung polaye. Di na pahang ito pa. Iya tu galungay sa laye mato. Kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tu lalangnya, selama nola tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia bata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata syayokwe, itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala cau etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satu nya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa di lepang. Makanya ia umur ta pali matandre 70 tahun. Angka tau dapi siratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyale na chau tu pangonron na chau monrong. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tahu mi masampajang. Ya to na ro sampajang komelo hitung, de banyak genap Pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. De na cocok maka mate ya anu kamu pasampajang na de na gaga. Makanya pas sidak kaya de na pajal lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewe rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino ci di ba na pigau. Memi rewa masidak kangi waramparana. Magay Pak, de nakadamelo ka rewa masampajang, de nakadamelo ka la umrah, padahal iya ro na China ita we ko pilino, tapamelo lo umrah. De nakadamelo ka la haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magay nasaba nisam, maka daya pasidakay de nang kanalip pangapalana. Mapasitaru-taru gang kapikama lino na po di paja. Ya ko tau mapahang ito Pak. Ito ampay sidape tu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pasidakah. Magay, nasaba itu pokok. Ia itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tamaseke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang. Angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana. Tapi macipi papenadin maseke itu. Naseke apa maka dari mana kataw melo yale namui di dito naganda. Yan ang kataw machipi papenadina de meto biasa to kataw makarawi aku iteng kau to na yanong kataw no na makalo galun na maji na tali marato ni sa bunas sumbangan tau maseke iya to nasaba atin na machipi. Tanya waran na kurang atin na meto machipi nangiya ko ati machipi de gagap de na megana. Yan na tu ampay nabita na pagurongang angka tu pak burana at yan na sogi kega sura al-waqiah. Yan ang kataw to 5 cipi papinadin na sura baca suratul waqiah masage na tu papinadin na. Ya tu pak burana pak lasati je ya tu macipi papinadin itu. Lihat tu ko tau kasiasi, lihat tu ko tau peri silangang. Iya ko tau kasiasi melo iman rena de gaga. Dito ka ko penra to. Maka kadang kanan rese de naganan re ko bajay. Oh berarti sogi manamoy. Pak itu nasang nabita sogi ang kanan rese ang katonan re ko bajay, ang kanabola non roy machinong, kemudian ang katona bayinena. Ayan na to tau sogi na ito. Jadi kung kataw pung kanabola ang kanabolana dan nak to Andre na tapi dia nak bayi ni tanya apa tahu sogi itu. Tanya apa? Ia na tunasan nabi tahu sogi itu. Makanya itu tepak dua, maka dah kau nak engkau tahu kasiasi.
Selain tau kasiasi itu, ia tu mendaria mak dareke tau perri man itu tanian tau kasiasi. Kaya sa tau kasiasi melo man rin na degaga. Ya sangnya tau perri ang kamotoro na melo mangoto. Ayan na tu. Tau perri mi itu. Ang kau tau na cidi may pagan na idua. Tau perri itu. Ina tu 5 kibo surat katarang kurang mampu. Pano kantoro desa cia capu nang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tau perri mana gitu. Tanya tau kasiasi itu. Ya dia aja tak remaja nang kamak bula walau terima bantuan cocok ni na tahu perri memang mi. Tapahangi. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya ia sange suku papenading Pak Burano na, Pak Burana. Jadi ya ko denule pakang kaya sange syukur ia tabaca he. Nah sabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji gena. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na muala. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka bandahara. Kaya pala tau masaginay papinadina. Ero, tau masaginay. Iya talu pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna ko melo yala panguruso masigi. Kega yang pentit tau malampu. Namo de gaga galarna ko malampu mo. Pak mega tu tau malampe galarna tapi matanre to kalasin na. Air. Dia namanya jaji masigi mako itu. Yang kedua, ia naruna na pau, maka daya ko pangurusuk masigi na aja na iya tau sugi muala. Sapai tau masagenay papenadina. Pak yan itu di mak bantu ya tu tau mega gagana tapi macipi papenadina tulidare kimi na bawako. Si runtu si mak dareke si runtu si ko mak dareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi mak dareke memang ya Pak Mito iku ilaw kemudian yang ketiga maka de guruta ia tu ko masigi sikola yurusuna matarutaru picede. Betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pau tahu ya Pak de tu gajaji. Pak sini na tu teh ya puluk ketina na pau manang. Makanya segala sesuatu nariku yurus si agama ya Pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilau dongang, yang ketiga pentito ye, yang tahu biasa na pujila da watuna tu okolino maka daya to tu ya no biasa ko siruntu siat tatuiha si sapa tu ko na siruntu perbaiki hubungan dengan itu sunnah. Maka da sapa itau ne wala da si poji watuna tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alena lalang kubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin gena pak dongang kotok ko boleh ko kui masigi de to na ni suruh nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolen na kukiki buru ete milodong. Ya loki siarai pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya di patul le macuri rosiara kubur na nabita. Pa itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. De peniruleh. Paye di purapi malap Pak Teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Napapala ni liman na makuana pa ipoto. Deni laudong. Ini jadi masalah. Magi naman ni Jumat Pak Bu. Maka dia nabita setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akadato si Pak bicara.
maka dai ia komelo ki lawi masyara nang kay ruh na kutuki burue datang pada malam Jumat. Lau Jumaki. Cuma madari di dendro lepar apa namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang ia sange syara makam itu di malam Jumat.